бизнесатон замонавӣ шаваду урини ҷаҳон буро ки мехоҳад абдаст бардора беҳтарин. хуб бо бизнеси замонавӣ як секреташ ҳаст ки аз бизнесҳое ки анъанавӣ муддати кӯтоҳ ба натиҷаи беҳад баланд мебарад. нависта гиритон ҳамин чиза. коргар ба кор намекунад, коргар роҳбар ба кор мекунад. як ду нозикиҳош ҳаст. имрӯз мо шумо мегӯрем, имрӯз шумо вақти таҷриба мегузаронем, мефаҳмед он ки чӣ хел роҳбарӣ кунӣ, чӣ хел команда созӣ ки командаш то ошиқ шавад. мардум ки ман мешиносад дастша бардорад мошалла назарат. хуб ки якум бор дидос манам беҳтарин. ман номан Сайфулмалик аслаш ман духтур медисина хондагӣ, духтурии тамом кардагӣ. аз ҳамон давраи студентӣ беҳад бизнес сахт ҳавасманд пайдо шуда буд. бизнеси китобҳошо хонда, тренингҳо иштирок карда, баъд бизнесҳои худам кушоданӣ сар кардам. баъди аламон полностью аз духтурӣ берун шудаму як чиз фаҳмидам ки аз ҳама силная сторона мегӯяд ки беҳтарин будагишам бизнесҳои ҳозирзамона, бизнесҳои замонавӣ ҳаст ку аламон чизба диққати бисёр додам. ин бизнесҳои ҳозирзамона фарқ мекунад аз замонаи гузашта. ҳамин чизи бисёртар аҳамият додагӣ. ин ба чӣ дохил мешавад бизнесҳои ҳозирзамона? бизнесҳои ҳозирзамона бо имрӯз дарсо бисёртар аҳамият медиҳем. чизое ки рақамӣ, диққат, мантиқ, аниқи чиз ки бисёртар кор мекунад. ягон чӣ коре карданӣ шавад агар ку таваккал кардӣ, яку ду бор анализ карда, фаҳмида. баъд бисёртар молия ба команда беҳад важни бизнеси ҳозирзамона ба. ва ин шумоам хабардор шудагитон аз чӣ хабардор шудагӣ? аз ҳисоби маркетинг, реклама кунӣ ё чизо. дуруст? ҳамин чизи мутахассис шуда мондем. беҳад ҷоҳое ки хонда омадем, ин технология ҳамаш бисёртар ани Америка ба омадагӣ ҳамон силиконови долина мегӯям ки шундагӣ боштона кард. ҳамин компанияи Apple, Google, ҳамон компанияе ки ҷаҳонӣ баромадагӣ ва ё махсус технология сохтае ки компанияҳо ҷаҳонӣ шаванд. тоҷикистон ба ҳамин технология, ҳамон усулҳои ҳамонҷа ба тараққӣ кардагӣ, ҳамонҷа ба истифода бурдагӣ тоҷикистон мо дарс бовусем. қабул? шумо мехоҳед ҳамин бизнесатон замонавӣ шаваду урини ҷаҳон буро ки мехоҳад абдаст бардора беҳтарин. хуб бо бизнеси замонавӣ як секреташ ҳаст ки аз бизнесҳое ки анъанавӣ муддати кӯтоҳ ба натиҷаи беҳад баланд мебарад. чунки технологияи ҳозирзамона, чизое ки ҳаст ҳозирзамона мо дастон ба ҳаст, хеле вай мекунад, натиҷаи калон медиҳад. ҳамон технология истифодабариш нишон медиҳем мошалла. қабул? ҳозир шумо агар ҳамин фарқияти коргар ки команда фаҳмидон, як ҳаёти шумо ба бовар намекунедон хушбахтӣ мебиёд. хушбахтӣ барои худотон мебиёд. бизнеса ман ҳозир ҷо ташкил кардагӣ, полностью команда ташкил кардагӣ. мо хабардор надорем куҷои чӣ мешавад, ки омадагӣ, ман шумо якум дидосям. ҳамаша команда ташкил кардагӣ. бизнесҳои шогирдо ба бизнесҳоша пешмебурдагӣ команда. дарк кардитон ме? яъне команда ҳамин бизнеси шумои пешмебурдагӣ. бизнеси шумои бешумои бурдагӣ. ин хел бисёр одам шумо нигоҳ кунитон коргаротон ҳамин худи вай шумо боштон агар кор мекунад, шумо набоштон агар ки ба ҳамин шиноса мехед. дуруст ме? коргар ҳамин хел. команда наоборот шумо дида барвақттар тез калон шавӣ, хоҳишо зиёд мешавад. ҳозир якум фикре ки кали шумо пайдо мешавад, мегӯятон ки устод вай чӣ хел амон зӯртар шавад агар бизнеси моно мекушод мебаравад. ҳаст ҳамин хел фикре? амон зӯртар бошад агар вай куртошда мебаравад. лекин асл ин хел не. моҳон ҳамин чиза урусӣ ба якта гапи популярнаш ҳаст, мегӯяд ки разделяй и властвуй. маънош чӣ? маънош он ки шумо бизнесмен тайёр намекунитон корхонатон ба. шумо мутахассисҳои тайёр мекунитон ки бо якҷоягӣ кор карда метавонад. танҳоӣ ба ягонташ кор карда наметавонад. ҳозир ман сикне чӣ мегӯям? яъне разделяяш ҷудо каранда кор. як одам якта соҳаба мутахассис номери один шуда нашуда. мисол финанс бошад, ҳисоб китоб, молия ба номери один шуда нашуда. лекин вай роҳбар шудана шарт не. кам заданаш, менеҷмента ёд гирифтана шарт не. маркетинга фаҳмидана шарт не. ёки маркетолог полностью маркетинга мефаҳмад, лекин вай соҳиби бизнес будан ин дига хел фикронӣ. ҳозир имрӯз шумо полностью аз дарси системаш дуюм қисма ҳаст, полностью мефаҳмедон ки чӣ хел кунитон ки ҳамин бизнеси шумо бешумо баравад. асосан инҷа мақсади мо ҳамин ки вазифаи соҳиби бизнесши карда нашуда кор, на балки коргар бошад. бисёри шумо савол мегӯятон ки даже устод ҷамшед ки роли карда будем
چی با کارگرها گپی منو گوش نمیکنه چی با من این چیزی میگم از دست ما بردارید شما با همه که شدگی میگی کارگراتون اولی که بالان کنیتون آشام رفتگی شدگی می درست همه که شدگی میگی کارگراتون کارگری که شما کار میکن رفته کم کننده با پولی کمتر و اسلوب بدتر به کار کنی اصلا میکنیم چی میخوایم بشن میدونید تو سباش چی سباش هم که خودمون کارگر خودمون هم برابری همونو کار میکنیم یاد نگاه کنید تو دو کس ورینی یخیل باشن دو کس ورینی یخیل باشن میگه که توی هم کردم من هم کردم برای چی من توی گوش کنم میگه برای چی من وظیفه تو میدادگی من گوش کنم میگه رازش فهمتم می کارگر با کار نمیکنن نویسته گریتون همین چیزه کارگر با کار نمیکنه کارگر راهبر با کار میکنه فرقش اینجا با میگه که هر نوع اوریمینو برابر باشه هر نوع یک فکرانی کارگر باشه اگر چیکار میکنم من چی که بیت گوش میکنم میرد کام کننده میرد که اسلوبش بیزیکتر هم باشه اگر هم با همچون کارگر رفته کار میکنن کارگر با کار نمیکنن کارگر راهبر با کار میکنن یعنی شما یکم درجه باید علمی تکنیکاشو دونستن دکن همه چی با همین قاعده هاش هست همین کمتر قاعدهش دونیتون اگر نتیجه بزرگ میگیریتون کمتر موضوعی هاش هست یکان چیزی که این خیلی کین نه یک دو موضوعی هاش هست امروز ما شما میگیریم امروز شما که تجربه میگذارونیم میفهمیتون که چیکار راهبری کنید چیکار کماندا سازی که کمانداش تو با عاشق شوند چیکار شود که بیزنس شما بیخوش شما برات بیزنس پیش برات یک دیگه چیز هایی که از شما با افسانه‌ای میتواد همین من چیز اهمیت دادم وقتی که یگون چه نقشه‌بندی میکنیم کارخانه با یگون چه نقشه‌بندی میکنیم اگر همون نقشه‌بندی با خودم رفته اشتراک کنم نگاه کنید تو با دقت وقتی که پلان میکشیم کو پلان با رفته خودم اشتراک کنم اگر نتیجهش پستر میشه اگر پلان با من اشتراک نکنم مجلسام من نباشم نتیجهش بلندتر میشه نگاه کنید تو همین خیلی این معناش چی کمانده از منم خویشش بسیارتر نبرد قطعی کمانده همراه شما اگر هیکو من پلاناشونو خفاتر میبرم سستر میکنیم کی میخواهد که میخواد پرابلم داشته باشد پرابلم باشد که کمانده دفترم بسیارتر خویش کنم این علمی چیز مقصد اساسی ترینینگ علمی که شما باید کمانده سازیتون کمانده این چیزی دیگر چی باور کنیتون شما حالی مزه بیزنس سخت درک میکنیتون برای چی آدمو شب و روز کار میکنن برای چی آدمو همه قضا میکشد برای کمانده سازیش ما سخت من وای یک تا هنر یاد گرفتم اون تا کار نگاه کنید از من شما میگم هست یوژیک توجیک چی میشه خورپشتک نگاه کنید تو خورپشتک هست یگان تا هنری زور نداره یگان کاری زور نداره طبیعت را همین یک کاری میکردیش همین شخوش هست ها یا اون کس قپدگه یا اون تا حیوان قپدگه سخت میرسه یگان کار نمیکنم یگان کس به ضرر رسوندن نمیتونم و هست چی هست اینجا با روبو هست برای روبو زنده موندنش برای کار کردنش تستر دویدنش دکار بسیار کارو یاد گرفتنش دکار بسیار پیتریشتنش دکار که برای زنده موندنش یوژیک برای زنده موندنش همون خورپشتک برای زنده موندنش چی هیچ کاری همین یک تا شاخ داشتنش بس نگاه کنید تو طبیعت و هست چیزایی که یک تا هنرش که زنده مانداست روبو باشد چند تا هنر دارد بعد زنده مانداست شما هم اگر بیزنسمن خودتون که زور شویتون یک تا هنر داشتنتون دکار یک تا هنری که زور همه شما بزرگ میکنه که همین چیز این هنری کمانده که کار کردتونستان شما شرط نه مارکتینگ زور فهمیدنتون شما شرط نه حساب کتاب زور فهمیدنتون شما شرط نه پاوری آشپزخانه داشتگی و پاوری زور بودن شرط نه شما همون کمانده زور جمع کردتونستانتون این اهم نوعی که واژن نمی در کردیتون می اهم هنری واژن چی بده است سازد کمانده